Pueden tomar asiento. You may have a seat. Es un honor para mí esta noche It is an honor for me this night presentarles to present to you a nuestra hermana Marina our sister Marina Medina. Medina. La pastora Marina Medina Pastor Marina Medina nos visita de la ciudad de Panamá, is Panamá. visiting us from the country of Panama, city of Panama. Ella es pastora, She is a pastor. se congrega en la iglesia Casa de Oración Cristiana She congregates at the church assembly of Christian prayer de las Asambleas de Dios. of Assemblies of God. Actualmente la pastora Medina Pastor Medina now se desempeña como coordinadora subregional is a regional sub-coordinator de IFES en Latinoamérica, of Latin America, pastoreando los directores regionales pastoring the regional directors de la subregión de Mesoamérica. of the sub-region of Mesoamerica. La pastora Medina Pastor Medina es psicóloga de profesión is a psychologist by profession, y obtuvo su título de maestría en teología y ministerio and she got her master's degree in theology and ministry del Seminario Teológico Fuller. of the Fuller Seminary or Theological Seminary. Recibamos a la pastora Marina. So let's receive Pastor Marina. Ella va a estar enseñándonos esta noche. She will be teaching us the Word of God tonight. Con nosotros la With pastora us, Marina. Pastor Marina. ¿Qué tal? Buenas noches. Hello everyone, good night or good evening. Bueno, qué alegría estar aquí compartiendo con ustedes. What a joy it is for me to be here tonight and share with you. Espero que el Señor en esta noche, una vez más, traiga edificación a sus vidas a través de su palabra. I hope and pray that tonight that God may bring an encouragement and a word for you tonight. Desde Panamá, mucha gente le manda a ustedes muchos abrazos, muchos saludos, gente que me conoce y dice saluda a los hermanos allá. A lot of people from Panama that I know send you a lot of greetings to you here in California. Yo estoy muy contenta y me siento así como es una de las pocas veces que voy a enseñar o predicar y luego corro a agarrar el avión. I am very grateful, very happy. It's one of the few moments that I get to teach and preach and then immediately after go catch a plane. Me siento así como esos artistas que terminan y se van corriendo a I agarrar feel el like those avión. actors are, you know, the people that are actors that they do their thing and then they leave quickly on an airplane or something. Pero qué bueno que antes de irme puedo dar un poquito de lo que Dios ha puesto en mi corazón. But I'm very grateful and happy that before I leave this country that I'm able to share a word of God to you. Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer toda la hospitalidad y amor que he recibido a través de Yadira y su familia, Jorge, su esposo. I also want to say thank you for the hospitality that I have received from Yadira, her son, her husband, the family. Y mi deseo es que Dios pueda triplicarle en bendición de la forma como me han bendecido a mí. Gracias. And her desire is that God may triply bless us for everything that we have given. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche. So that being said, let's go into what God has put in my heart for you tonight. No hay casualidades en el Señor. There is no coincidences in God. Por alguna razón, ustedes han estado escuchando de la semana pasada acerca de la epístola de Santiago. For some reason, since last week, you started hearing from the epistle of James. Pues esta noche vamos nuevamente a abrir nuestra Biblia So once again, tonight, we will be opening up the epistle of James. y vamos a dejar que Santiago una vez más nos acerque a la palabra de Dios. And we're going to allow James to once again get us near and close to the Word of God. Y quiero entonces también presentar este tiempo, que el Señor me ayude a mí a transmitir esta verdad. And I also want to present this time to God so that He can help me be able to share with you tonight. Señor, en esta hora, gracias.
Father, this time, thank you, God. Qué alegría poder estar en este lugar compartiendo tu palabra. What a joy to be in this place and be able to share your word. Mi oración es que a través de la misma bendiga la vida de mis hermanos y hermanas. My prayer is that through your word you may bless my brothers and sisters here. Trae edificación. Bring edification and growth. Instrúyenos, Señor. Instruct us, Lord, Enséñanos and teach us. y afírmanos en ella. And affirm us in it, God. Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón. God, we open our minds and our hearts. Y que tu Espíritu Santo And that your Holy Spirit hable a nuestra vida. speak into our lives. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amen. Bueno, en esta noche yo Well, quiero... Tonight, Tú me ayudas cuando, si voy muy acelerada, hace años atrás estaba un evento aquí en México, la Asamblea Mundial de IFES, she's telling me to help her. She was in an event in Mexico of IFES. y es un evento mundial, It's a worldwide event, entonces había traducción so there was a lot of translation going on. y me tocaba dirigir esa noche And it was my turn to, lead that night. y yo comienzo a hablar como buena latina, And as a good Latin person, I start talking going 100 miles an hour. y por ahí me decían señas como lento, para. And people in the background were saying, hold on, slow down. Así que si voy muy rápido, tú me paras. So if I'm going too fast here, she's asking me to tell her to slow down. Ok. Quisiera compartir con ustedes esta noche acerca de la prueba de nuestra fe. I want to talk to you tonight about the testing of our faith. Y vamos a leer Santiago, capítulo 1, And we're going to go to book of the Epistle of James, chapter 1, versículo del 19 al 27. from verses 19 to 27. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, I'm going to read the New Living Translation. así que si ve una diferencia con la versión que está usando es porque estoy usando esta versión. So if you see a little slight changes on the words, it's because of the translation. Dice así: And it says this. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra, pero no la obedecen, sería como ver una cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. In the Epistle of James, chapter 1, verse 19, it reads, My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For a man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and of all prevalent, humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror, and after looking at himself goes away immediately, forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. If anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on his tongue, he deceives himself, and his religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: look after orphans and widows in their distress
and keep oneself from being polluted by the world. Gracias. Yo quisiera poner un poco en contexto cómo llega la carta de Santiago a los hermanos de Santiago. I want to put a little bit in context how this epistle or how this letter gets to the church. Es una carta que se cree que se escribe después de la muerte de Esteban. This is a letter that gets to the church, it's believed, after Stephen's death. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 7, donde se da este hecho, When we read the book of Acts in chapter 7, when this happens, prácticamente hay una persecución que se hace a la iglesia. there's practically a persecution that rises up against the church. Entonces muchos hermanos y hermanas que habían puesto su fe en el Señor So many brothers and sisters in Christ that have put their faith in Jesus tuvieron que dejar sus casas, sus terrenos, sus posesiones y salir a otros lugares. at this time had to leave their possessions, had to leave their houses, had to leave their countries, and go elsewhere. Sin duda, cuando nosotros leemos Santiago es una carta muy actual porque nos habla de la realidad de los migrantes o desplazados hoy día. Then when we read this letter, it's a letter that we can definitely apply to our lives today when we read and see about migrant people that are being displaced from their countries. Por ello, cuando nosotros leemos Santiago, That is why when we read the book of James, Santiago comienza del capítulo 1, bienaventurado aquel que soporta la prueba. and it starts saying, blessed he who goes through the trials or the testing of the faith. Porque esta es una iglesia que estaba sufriendo. Because this was a church that was suffering at the time. Es la iglesia esparcida, los judíos cristianos esparcidos por muchas ciudades. It was the Judeo-Christians that were dispersed in many places that the letter was going to. Entonces surge una pregunta. So there's a question that arises. ¿Cómo nosotros reaccionamos frente al sufrimiento? How do we respond against or up against suffering? ¿Cómo nos manejamos con Dios cuando nos duele el corazón? How do we manage ourselves before God when our heart is hurting? ¿O cómo emocionalmente nos manejamos cuando no entendemos las situaciones que nos están pasando? Or how do we manage ourselves when we don't understand the situations that are happening in our lives? Ellos estaban siendo perseguidos no por ser delincuentes. They were being persecuted not for being criminals. Ellos están siendo perseguidos por creer en el Evangelio de Jesucristo. They are being persecuted for believing in the gospel of Jesus Christ. ¿Cómo podemos entender esto? How can we understand this? Santiago entonces escribe para dar instrucción a esta iglesia, a esta población. So James starts to write and sends this letter to give instruction to this church, to these churches going through this suffering. Por ello lo primero que yo quiero presentar es So- que So the first thing that I want to present to you el sufrimiento no puede detener nuestro crecimiento espiritual. is that suffering cannot halt or stop our spiritual growth. Es lo que vamos a ver a través de la carta, un montón de consejos. De hecho, Santiago That's es, what we're going to see in this letter is just a lot of advice. James es considerado el proverbio o los proverbios del Nuevo Testamento. is considered as, the book of James is considered as the New Testament book of Proverbs. Porque son una serie de consejos y consejos para vivir la fe cristiana. Because it's filled with a series of advice of how we ought to live our Christian life. Ahora, esta sesión que nosotros acabamos de leerle Santiago está relacionada con nuestra fe. Now this session that we just read, or this section of the scripture, is related to our faith. Y como le dije al inicio, yo titulé este mensaje La prueba de nuestra fe. And as I told you at the beginning, I put it as a title. This is the message of the testing of our faith. ¿Cómo probamos nuestra fe? Now, how do we test our faith? ¿O qué prueba que nosotros tenemos fe en Cristo? And what testing is it where we have our faith in Christ? Se te regaló una hojita We gave you a piece of paper, y una pluma. Quiero que usen esa hojita y esa pluma como con las siguientes indicaciones que voy a dar. you were given a piece of paper and a pen. I want you to use that piece of paper and that pen on the next instructions I'm going to give you. Quiero que pongas una flechita hacia arriba I want you to put an arrow pointing up,
Y ahí en esa flechita hacia arriba vas a poner algo nuevo que no sabías que esta noche escuches en medio de lo que hable. And right there where that arrow is pointing up, you're going to write something down, something new that you learned tonight. Eso nuevo me refiero con relación a Dios. Algo nuevo que no sabías de Dios. And I'm referring to something new that you learned of God. Vas a poner un signo de interrogación abajo. And you're going to put an interrogation signal on the bottom. Y cualquier interrogante que surja de lo que hablemos esta noche. And whatever comes up from what we speak here tonight, you put it there. Y luego una flechita hacia abajo. And now you're going to put an arrow pointing down. Y ahí es una manera en cómo vas a aplicar lo que la palabra de Dios te enseña esta noche. And there you will write of ways or a way that you're going to apply what God is asking you or you're learning tonight. Bien, entonces ya ahí le dejo que ustedes lo llenen como ustedes vayan escuchando. So you start filling that out as we're moving along the message. Para mí, Santiago nos abre una gran puerta For me, James opens a huge door porque nos dice que la prueba de nuestra fe está en relación directa con la palabra de Dios. because he says that the testing of our faith is directly connected to the Word of God. En el versículo 22 vemos que él dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. In verse 22 it says, don't be just listeners of the Word, but listen to it and do as it says. En el versículo 19 dice, tienen que ser rápido para escuchar. And in verse 19 it says, everyone should be quick to listen. El versículo 22 dice, acepta con humildad la palabra de Dios. And in verse 22 it says to accept humbly the Word of God. El versículo 23 dice, pues si escucha la palabra, pero no la obedece, serás, y da una ilustración. And in verse 23 it says, anyone who listens to the Word but does not do what it says, and it gives an illustration. No hay dudas que Santiago nos está diciendo, nuestra fe está en relación directa con la influencia de la palabra. So there's no doubt that James is saying that our faith is directly connected to the influence of God's Word. Ok, primeramente, So first of all, la palabra de Dios afecta nuestro carácter y nuestras relaciones. the Word of God directly affects our attitudes and our character. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, ustedes deben ser rápidos para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. And this is why at the beginning he says, my dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. ¿Cuántos se enojaron hoy? How many got angry me today? levante la mano. Don't raise your hands. How many got angry today? La verdad es que no nos gusta no nos gusta enojarnos. The truth is that nobody likes to get angry. Y no nos gusta que la gente se dé cuenta que nos enojamos. And we don't like people finding out that we're angry. Sin embargo, es una realidad. But it's a reality. Ahora, ¿por qué estarán enojados ellos? So why would they be upset or angry? ¿Por qué será que ellos estaban más prestos para hablar que para escuchar? Why is it that they're more ready to or more quick to speak than to listen? ¿Por qué será que había tanta ira en sus corazones? Why was there so much just anger in their hearts? Recordemos la situación en que está este pueblo. Now we have to go back and remember the situation of these people. Cuando comenzó la pandemia en el 2020, When the pandemic started in 2020, la realidad de Panamá fue la siguiente. the reality of the country of Panama was the following. Se cerró todo, Everything was closed. hubo una cuarentena, There was quarantine. se salía con horas medidas, You would go out with curfews or time limits. la iglesia no pudo congregarse, The church could not congregate. la gente cuando llegaba a los supermercados The people, when they would go to the supermarket, arrasaban con el agua y con muchos alimentos they would take a lot of foods and a lot of waters, y de repente otros no tenían. and all of a sudden others didn't have any food or Fue water. una situación de mucha inestabilidad. It was a situation with just such instability. Probablemente fue similar aquí. It was probably similar here. ¿Mm? Yeah. Pero todo eso But all of produjo that mucho enojo en algunos. produced a lot of anger in many people. El estar encerrado tanto tiempo produjo enojo en mucha gente. Being in a certain place, locked up in a certain place, produced a lot of anger in so many people. Porque detrás de todo eso Because behind all of that, hubo pérdida de gente, there was loss of life, muchos enfermos,
many were ill or sick, la gente estaba sufriendo. people were suffering. La verdad es que como psicóloga, una de las reacciones que hay detrás del sufrimiento As a psychologist, one of the reactions behind suffering es el enojo. is anger. Muchas veces el enojo se muestra, Many times anger is manifested, pero lo que hay detrás de eso es dolor, but behind that there is pain, miedo fear, y muchas emociones and negativas. many negative emotions. Santiago sabía esto y le está diciendo a la iglesia, And James knew this, and he's telling the church, sean pronto para oír, be quick to sean listen tardos para hablar, and be slow to speak sean tardos para airarse. and be slow to anger. Por eso, sin duda, la palabra de Dios es la única que puede afectar nuestro carácter y nuestras relaciones. And that is why, for sure, the Word of God is the only one that can affect or change our attitudes and our emotions. Porque sabemos que el enojo arruina nuestras relaciones. Because we know that anger just eliminates or ruins our relationships. Ahora, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que la palabra de Dios nos ayude? So how do we do this so that the Word of God can help us? Entre más escuchemos la palabra, The more we hear the Word entre of más God, estemos conectados con la palabra, the more we're connected to the Word of God, nuestras emociones se estabilizan. our emotions will stabilize. Mire, cuando hubo la pandemia, la gente estaba pegada a las noticias y todo lo que decían las noticias. When the full-blown pandemic was happening, everybody was glued to the TV set watching the ¿Y news. sabes lo que producía And esto? you know what that produced? Miedo, More ansiedad. fear, anxieties. Pero cuando la gente comenzó a decir, yo voy a comenzar a escuchar la palabra, But when people reacted and said, I'm going to start to listen to the Word of God, comenzó a cambiar nuestras emociones y la actitud del corazón. our emotions started to change and our attitudes of our hearts started to change. Queridos hermanos, hermanas, si hay algo, esa es mi experiencia personal, My beloved brothers and sisters, if there is something, and this is my personal experience, si hay algo que aquieta mi alma, mi mente y mi corazón cuando estoy angustiada, cuando tengo miedo o cuando estoy enojada, if there's something that really moves my heart, my emotions when I'm going through situations, es escuchar la palabra de Dios. is hearing the Word of God. Por ejemplo, cuando nos sentimos abandonados, For example, when we feel abandoned, escuchar que la palabra dice, aunque tu madre y tu padre te dejaran, yo no te dejaré. when we listen to the Word of God that says, even if your father and your mother abandon you, I will never abandon you. O cuando estamos en angustia, Or when we're going through anxieties, escuchar que la palabra de Dios dice, lleven todas sus cargas a Dios, remember what the Word of God says, take all your burdens to the porque Lord, Él tiene cuidado de ustedes. because He cares for you. Cuando de repente me siento sola, When all of a sudden I feel alone, con amor eterno te he amado. God says, with eternal love I have loved you. La palabra de Dios está llena de tantas verdades The Word of God is full of so many truths para aquietar nuestro corazón. to quiet our hearts. Era necesario que este pueblo que sufría, It was necessary that this people, this church that was suffering, recordara a Abraham, remembered Abraham, recordara a Moisés, that they remembered Moses, recordara a los profetas, that they brought to memory the prophets, recordara la historia de Dios en su pueblo. that they remembered or brought to memory the story of God in their people. Cuando empezamos a sufrir, When we start to suffer, solamente pensamos en nosotros y en nuestro problema. we only think of ourselves and the problem. Se nos olvida el amor de Dios, se nos olvida su plan, su protección. We forget God's love, we forget His purpose, His plans, His protection. Nos olvidamos de los demás, de los que sufren. We forget about the rest or those others that suffer. Nos empezamos a defender We start to defend ourselves, y dejamos de buscar el bien del hermano. and we stop seeking the well-being of the brother. Y solo la palabra de Dios And only the Word of God nos puede regresar al lugar que Dios quiere que can estemos. bring us back to the place God wants us in. El que tiene oído para oír, The ones who have ears to hear, oiga. let them hear. Esta es una frase que usaba mucho Jesús. This is a phrase that Jesus used Y very much. Santiago la repite muchas veces. And James repeats it many times. ¿Qué necesitamos escuchar? What do we need to hear? ¿El bochinche de la vecina? The gossip of the neighbor? Las noticias que no es que las dejemos de escuchar, pero siempre son negativas. Or the news, and
not that we always have to listen to them, but they're negative news most of the time, nuestras propias voces internas or our own internal voice, o la palabra de Dios. or God's word. El que tiene oído, oiga. Those that have ears, hear. Es importante oír, It's important to hear, sobre todo cuando estamos sufriendo. especially when we're going through suffering. Un autor dijo una vez, An author said one time, el sufrimiento es magnífico suffering is magnificent cuando el corazón está bien con Dios. when the heart is right with God. Y la verdad es que esto no es tan fácil procesarlo, And this obviously is not easy to process, pero solo cuando se vive but it's only when you live it se entiende that you understand it. que aún a pesar del sufrimiento, That even through the suffering, si estamos bien con Dios, if we are good, okay with God, el sufrimiento se vive mejor. the suffering will be able to live, we'll be able to live through the suffering much better. Te hago una pregunta para reflexionar. I'll ask a question so that we can reflect. ¿Cuántas veces hemos fallado en esta área cuando estamos bajo la presión o el sufrimiento? How many times have we failed in this area when we're going through testing or suffering? Porque es cuando menos nos acordamos de escuchar la palabra de Dios. Because when that happens, it's the worst time, or it's the time where we less hear God's word. Fíjense lo que dice el versículo 21. Look what it says in verse 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar sus almas. Look what it says in verse 21. Therefore get rid of all moral filth and evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Fíjate, ahí hay una dinámica. There is a dynamic going on there. Vaciar, llenar. Is to empty out and fill. ¿De qué es lo que debemos quitar? ¿De qué nos debemos vaciar? What is it that we have to empty ourselves of? Lo malo, The bad, lo sucio, the filth, ¿verdad? ¿Y de qué debemos llenar? and what are we supposed to fill ourselves with? La palabra de Dios. The word of God. Vaciar, So you empty out llenar. and you fill. Y esa es una dinámica que constantemente debemos llevar en nuestra vida. And that is a dynamic that we constantly have to have in our lives. Quitar lo malo, Take quitar the lo que bad. no agrada a Dios Take what doesn't please God y llenarlo con su palabra. and fill it with His word. Este texto es muy parecido a varios que escribió el apóstol Pablo. This text is very similar to many that Apostle Paul Cuando Pablo wrote. decía, quiten todo lo malo. Cuando Pablo decía, mata todo lo malo. When Apostle Paul said, take all the bad, get rid of all the filth. Porque es la dinámica de la vida del creyente. Because that's the dynamic of the believer. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, When Christ comes into our heart, Él nos hace una nueva criatura. He makes us a new creation. Nos renueva, He renews us. nos regenera. He regenerates Nos us. transforma. He transforms us. Pero en el camino de seguir a Jesús, But in the process of following Christ, somos nosotros lo que tenemos que hacer, actuar, quitar. we are the ones that have to do, we are the ones that have to take away these things. Dios no va a quitar God is not going to take away anything lo que te corresponde a ti quitar. that belongs to you to take away, that you Dios should no be va a able to hacer take away. morir He's not going to make or have something die lo que te corresponde hacer morir. that He wants you to make die. Es una toma de decisiones constante. It's a way and a time of making always decisions. Vaciar, A decision of emptying out, vaciar, llenar con la and palabra. filling up with God's word. Y no es una tarea sencilla. And it's not an easy task. Pero está el Espíritu Santo de nuestro But we lado have this Holy Spirit on our side para ayudarnos, to help us, para darnos to fuerza, give us strength, para decir sí se puede. to say, yes, we can do this. ¿Ok? Yo estaba en un juego este fin de semana I was at a game this last weekend, y escuchaba, let's go Angel, let's go Angel. and I heard them say, let's go Angels, let's go Angels. Pues nosotros debemos constantemente estar, sí podemos en el nombre de Jesús. And we should be rooting and saying, yes, we can in Jesus' name, yes, we can in Jesus' name. Si hay un pensamiento que nos atormenta y nos tiene angustiados, If there is a thought that's constantly tormenting us and just it has ahí us in está, anguish, ahí está tu acción de vaciar. that is your action of emptying out. Llegando a Dios y orando y diciéndole, Señor,
te presento este pensamiento. Coming to God in prayer and saying, God, I give you this thought. Ayúdame. Help me, God. Y recordar la palabra. And remember the word. Y llenar entonces tu mente con la palabra. And then filling your mind and your heart with the word of La God. Biblia lo dice. The Bible says it. Lleven cautivo en la obediencia todo pensamiento contrario a la obediencia a Dios. Take captive every thought that comes against the word of God. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, tú guardarás en completa paz. That thought that comes from God, He will have in perfect peace in your heart. Vaciar, llenar. Again, empty out and filling in. Vamos entonces al versículo 22 al 26. If we go again to verse 22 through 27, Y Santiago es un autor que usa muchas figuras. James is an author that uses a lot of figurative speech. De hecho, se cree que quien escribió este libro era alguien muy conocedor de las letras. As a matter of fact, they believe that the author of this book Y was very knowledgeable in the words. Y constantemente usa metáforas y analogías. And he uses a lot of metaphors and a lot of analogies. Él dice, no solo escuchen la palabra de Dios. And it says, do not merely listen to the word of God. Aquí viene la parte buena. This is where the good stuff comes in. Tienen que ponerla en práctica. You have to put it in practice. De lo contrario, solamente, escuche bien, In the contrary, the only thing you're doing se engañan a sí mismos. is deceiving yourselves. O en Panamá diríamos, esto fue un buen correazo. Like they say here, that was a good whipping. Fue así como, ¡puc! A good whip. Dice, pues si escuchas la palabra, pero no la And obedeces, it says that if you hear the word of God but you don't put it in practice, sería ver tu cara en un espejo. it would be like looking at yourself in the mirror. Te ves a ti mismo, Do you see yourself? luego te alejas And then you walk away y te olvidas cómo and you eres. completely forget what you look like. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no la olvidas, But if you look at the word, you look at the law, and you do not forget, escucha esto porque esto es lo que nos gusta, and again, this is what we like, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. it says here that He will be blessed, or He will bless you. ¿Usted quiere saber cuál es la clave de la bendición? You don't want to know what the key is for the blessing? Obedecer a Dios. Obedience to God. Obediencia. Obedience. Muchas veces queremos la bendición, no sé, haciendo ritos o buscando tradiciones. Many times we're seeking the blessing, doing certain rituals poder or de la vida. traditions, Y la muerte but the power of life and death está en la obediencia a Dios. is in the obedience of God. Lo dice Deuteronomio de comienzo al final. Deuteronomy says this from beginning to end. Es fácil escuchar la palabra. It's easy to hear the word of God. Es difícil vivirla. It's harder to live it. Y tendríamos que preguntarnos por qué nos cuesta tanto obedecer. And we have to ask the question, why is it so difficult for us to obey? Porque recuerde que nosotros estamos en una batalla espiritual. Because remember, we're in a spiritual battle. Batalla con nosotros mismos. A battle to ourselves, Batalla con el sistema en que vivimos. a battle with the system that we live in, Batalla con el enemigo de Dios. a battle with the enemy of God. Pero Dios nos dice, es necesario escuchar y hacer. But God says that it's necessary that we hear and we do. Ahora quiero decirte que Santiago no es el que dijo esto. And I'm going to tell you, James is not the one that said this. Santiago prácticamente, que esa es otra de las formas como se conoce la epístola, como la carta de el Sermón del Monte. The other way that they see this epistle of James is like the Sermon on the Mount. Santiago hace más de 7 referencias del Sermón del Monte en su carta. James does over 7 references to the Sermon on the Mount in Y his epistle. esta es una de ellas. And this is one of them. Jesús lo dijo en Mateo. Jesus said this in Matthew. Dice así en Mateo, In Matthew it says this. capítulo 7, versículo 24 al 26. In Matthew chapter 7 verse 24, Jesús comienza a enseñar.
Y And comienza, Jesus starts to teach, y comienza entonces a decir todo lo que ellos habían escuchado del Sermón del Monte. and he starts to say everything that he had said in the Sermon on the Mount. Y dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. And he says in verse 24, therefore everyone who hears these words of mine and puts Como them la into practice persona que construye su casa sobre una roca sólida. is like a wise man who builds his house on the rock. Aunque lluevan cántaro y suban las aguas de la inundación The rain came down, the streams rose, and the winds blew, y los vientos golpeen contra esa casa, and they beat against that house. no se vendrá abajo, Yet it will not fall, porque está construida sobre un lecho de roca. because it had its foundation on the rock. Ahora, esta historia que Jesús habla Now this story that Jesus speaks of here son de dos personas is of two people que hicieron lo mismo. that did the same thing. Ambos escucharon la They both palabra, heard the word of God, pero ¿qué no hicieron igual? but what is it that did not do the same? Uno escuchó y hizo, One heard and did, el otro escuchó y olvidó. the other one heard and forgot. Y ese que olvidó, And that one that forgot, cuando vino el agua, when the current el came, viento, the wind came, la tormenta, the storm came in, su casa fue arrastrada. the house fell and was just, Eso es lo mismo que Torn Santiago está tratando de decir. and that is the same thing that James is trying to say. Escucha y obedece. Hear and obey. Yo le comentaba a Yadira que yo conocí de Jesús muy niña, I commented to Yadira that I got to know Christ at a very young age, aproximadamente a los 10 años. approximately 10 years old. Desde esa edad Dios cautivó mi corazón. And God captivated my heart at that age. Como a los 13 años, About 13 years, digamos que me afiancé en el camino del Señor. I got into God's ways and His Word. ¿Sabes qué hizo la diferencia? And you know what did the difference? Comencé a leer la Biblia, I started reading the Bible at the age of 13. comencé a estudiarla. I started studying it. Yo no sabía nada a esa edad. I didn't know nothing about that. No había ido a un instituto, no tenía maestros que me enseñaran eso, I had no teachers that would teach me. I knew nothing. pero comencé a agarrar la Biblia y un cuaderno But I started getting the Bible and a folder. y comencé a leer un libro. O sea, si empezaba Mateo, tenía que terminar Mateo. And I started reading the book. If I started Matthew, I would read it until I finished it. Todos los días me sentaba a leer la Biblia And every single day I would sit down and read the Bible. y le comenzaba a hacer preguntas a la palabra And I started asking questions to the de las Word. cosas que no entendía y la escribía en mi cuaderno. Of the things that I didn't understand, I started writing them down. Y en ese cuaderno escribía las lecciones de lo que aprendía. And in that folder, in that journal, I would actually write down what I was learning. Hice algunas interpretaciones muy alocadas, I had some interpretations that were like very crazy interpretations. pero mucho de lo que yo escribí era Dios hablando en mi corazón. But a lot of the stuff that I was writing, it was God speaking into my heart. Mi familia se preocupó tanto My family was very concerned que dijo, se va a volver loca. that we're saying she's gonna go crazy. En Latinoamérica la idea de alguien que lee la Biblia es que si lees mucho la Biblia te vas a volver loco. In Latin America, the belief is that if somebody reads the Bible too much, that you're gonna go cuckoo. Y un día crazy. se sentaron conmigo So they sat down with me y one time, dice, ¿tú no crees que estás como leyendo demasiado la Biblia? and they told me and said, "Do you think that maybe you're reading the Bible too Estás much? tomando esto muy a pecho. You're really taking this too far." Y yo no sabía ni qué contestarle. And I had no idea what to answer to Tuve them. una semana en crisis, It was a week of crisis for me. estaba I confundida, was confused, pero cuando regresé a la palabra, but when I came back to the Word, Dios aquietó mi corazón. God quieted my heart. Ellos ahora dicen, soy la pastora de la familia. And now they call me the pastor of the family. Con mucha prudencia voy a decir lo que voy a Very decir. prudently, I'm going to say what I'm going to say. Mis decisiones, My decisions, mi vida, my life, mi forma de pensar, my way of thinking son lo que son are what they are por la influencia de la palabra de Dios en mi vida. because of the influence of God's Word in my life. Porque la palabra de Dios produce vida. Because God's Word produces life. El primer versículo que yo aprendí de memoria The first verse that I memorized fue Hebreos capítulo 4, versículo 12, was Hebrew chapter 4, verse 12. donde dice,
porque, a ver, porque siempre lo confundo con Timoteo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz Because the word of God is alive y es más cortante que toda espada de doble filo and it's sharper than any double-edged y sword. penetra el alma, It penetrates even the dividing el soul espíritu, and spirit, las coyunturas y los joints tuétanos, and marrow, y discierne los pensamientos and it judges the thoughts y las intenciones and del the corazón. attitudes of the heart. Ese fue el primer versículo que yo me aprendí de That memoria. was the first verse that I memorized, Y es un versículo que creo con todo mi and it's a corazón. verse that I believe with all of my heart. Seamos oidores de la palabra. Let's be hearers of God's word. No seamos solamente oidores sin ser hacedores, seamos oidores y hacedores de la palabra. But we have to make sure that we're hearers and doers of his word. Santiago usa, cuando habla de ser hacedores de la palabra, usa el hebreo gineste. When James talks about being doers of the word, he talks about gineste in the Greek. Y esto lo que quiere decir es convertirse o seguir convirtiéndose a ser hacedores de la palabra. And what this is, it's a process. It's converting and changing and changing. Porque esto es un proceso. Because again, this is a O sea, process. se trata de cada día convertirnos en ser hacedores de la palabra. It's a process of constantly being converted to being doers of the word. Decir, o mi voluntad o tu voluntad. Entonces decido hacer tu voluntad porque es lo que me enseña tu palabra. It's saying to yourself and to God, is it my will or your will? I'm going to do your will because that's what changes my life and that's what your will is. ¿Y sabe qué pasa si al final nosotros somos oidores de la palabra, hermanos, y no And- hacedores? And you know what happens at the end of the day if we just become hearers of God's word but not doers? Lo dice Santiago, no yo. James says it, not Él me. dice, What does it say? te engañas a ti mismo. He says, you deceive yourselves. El griego, perdón, que usa aquí es paralogizomai, The Greek word here is paralogizomai, what she just said, que significa estafa o Which- engañar a través de razonamiento falso. which means deceiving through false rationalizing. Eso en lenguaje actual sería justificar. In today's language, it would be justification. Or O sea que justifying. cuando nosotros escuchamos la palabra y no la obedecemos, It's when we hear God's word but we don't obey it, sencillamente nos estamos estafando a nosotros mismos we are simply robbing ourselves. y lo justificamos. And then we justify ourselves. Ay, es que sí, Señor, pero es que sí, Señor, pero es que Oh yes, Lord, but oh yes, Lord, but this or that, or I can't because of this or that, and we y justify sabes ourselves. que el Señor no se va a enojar, And you know, God's not going to get upset at you, sino a entristecer, but He's going to get sad. porque dice, al final la obediencia te va a producir la vida. Because at the end of the day, your obedience is going to produce life in Si you. bien yo he probado lo que es obedecer a Dios, And if I have tested what it is to obey God, también he probado lo que ha sido mi desobediencia. I've also tested what it is to God my disobedience. Y me ha ido mal. And believe me, my disobedience has not brought me anything Después good. estoy, Señor, ayúdame, And then I'm ayúdame. crying out, God help me, God help me. ¿Y sabe qué hace Dios? And you know what God does? Me ayuda. He helps me Porque Él es bueno, because God is good, porque Él es Padre, because He's our Father, porque Él es Dios. because He's God. Pero me dice, But He tells me, obedece, obey me, obedece. obey me. Quiero terminar diciendo lo siguiente, I want to finish telling you the following, y es el tercer punto. and it's the third key point. Al ser hacedores de la palabra When we become doers of His word y oidores de la palabra, and hearers of His word, la palabra entonces nos impulsa a hacer bien al otro. the word of God then impulses us to doing good to others. Cuando leemos el versículo 26 y 27, When we read verse 26 and el 27, autor dice, ¿cuál es la verdadera religión? the author says, which is the true religion? En pocas palabras, la verdadera religión es obedecer a Dios. In few words, the true religion is obedience to God. Pero él dice tres cosas But he específicas. says three very specific things. Guarda tu lengua del mal. He says, keep a tight rein on your tongue.
Ahora, queridos hermanos, la única forma de guardar nuestra lengua del mal, And the only way that we're gonna Yo- put a rein in our tongue, yo analicé Santiago 3 I analyzed James y 3, yo me pregunté, ¿el problema es la lengua and I said, is the problem the tongue, o el problema es la mente? or is the mind the problem? Claro, Santiago en su Well- lenguaje explicó que era la lengua, In his language, James explained it was the tongue, pero lo que sale de ella but what comes out of it es lo que está en nuestra is mente what's in our mind y en nuestro and in corazón. our hearts. Entonces, refrenar la So, lengua putting a rein to our tongue consiste en cuidar lo que tengo en mi mente consists in taking care or watching what I have in my mind y en mi corazón. and in my heart. Lo segundo que Santiago dice, impulsado por esa obediencia a la palabra, And what the second thing that James says is impulsed by that obedience to the word es cubrir las necesidades de viudas y huérfanos. is watching over orphans and widows in Para mí distress. eso es hacer el bien a todos aquellos que sufren y tienen necesidad. To me, that's doing good to anybody that suffers and that is in need. El aspecto social The social aspect of this, de nuestra fe y como iglesia, of our faith and as a church, o sea, es intrínseco. it's important. Dios le interesa tanto nuestra alma God is interested in como your nuestro soul, cuerpo, in your body, nuestra mente, our minds, nuestra forma de manejar nuestro dinero, our ways of managing nuestra our monies, lengua, our tongues, nuestra our sexualidad. sexuality. Todo el ser humano le interesa a Dios. All the human part of us. Y it's cuando he's nosotros nos interested in. interesamos en alguien, And when we are interested in someone nos debe else, interesar todo de la persona. we must be interested in the whole person, everything of the person. Pero el tercer aspecto, But the third aspect, que en esta versión que uso suena muy fuerte, that in this version I'm using sounds very, Es- very strong. guárdate de mancharte del mundo. It says, be careful of, or keep yourself from being polluted by the world. De hecho, el versículo 27 lo dice de esta manera, no dejes que el mundo te corrompa. Her version that she's reading, it says, do not allow the world to pollute you. O sea, que la verdadera religión So then the true religion es no permitir is not allowing que el mundo nos corrompa, that the world corrupt us, que esta sociedad nos that this corrompa. society corrupt us. ¿Y cómo usted cree que nos protegemos? And how do you think that we protect ourselves? Escuchando, leyendo, estudiando la palabra de Dios Hearing, reading, studying God's word, y poniéndola en práctica. and putting it in practice. Un consejo de hace miles años atrás An advice of many thousands of years ago sigue teniendo vigencia hoy. is still very relevant today. No dejemos que el Let's mundo not corrompa nuestro allow corazón. the world to corrupt us. Llenémoslo de la palabra de Let's Dios fill our hearts with God's y word obedezcamos la and let palabra us de Dios. obey His word. Te voy a hacer un test antes de terminar. We're gonna put you a quick. There's gonna be a quick Y es quiz. para que lo before I respondas en finish. tu mente o si quieres escribir You can tu respond this in respuesta, your lo puedes mind, hacer. or you can write it down. ¿Ok? ¿Estaré dispuesto a ser enseñado por la palabra de Dios o por otros hermanos? Are you willing to be taught God's word and be taught by other brothers in Christ? Oro para que anheles cada día estudiar, escuchar, querer saber de la palabra de Dios. I pray that your desire be to learn God's word, to seek God, to grow spiritually and grow in His word. Porque aquí nos enfrentamos a una gran verdad, queridos hermanos. Because here we confront a hard truth. ¿Cuáles son tus convicciones sobre la palabra de Dios? What are your convictions of God's word? A veces estamos tan confundidos Many times we are so confused que no vemos la palabra de Dios como es la palabra de Dios para el ser humano. that we don't see God's word as we should see it, Y creemos que es un libro más. and we think it's just another book. Segunda pregunta. Second question I'm going to ask you tonight. ¿Seré lento para hablar, Will I be slow to speak sin responder, without answering, sin quejarme, without complaining, sin justificarme? without justifying myself? Bueno, te lo dejo Well, de that's tarea. going to be your homework. You answer that. Tercera pregunta. Third question for ¿Seré tonight. lento para airarme? Will I be slow to anger? Hermano, usted puede airarse, Brother, you can get angry, pero que no se ponga el sol sobre su enojo. but don't let the sun come down in your anger.
Siguiente pregunta. Next question. ¿Recibiré con humildad la palabra de Dios, Will I receive with humility the word of God? quitando cualquier pecado que podría ser obstáculo? Taking away any sin that might be an obstacle? Siguiente pregunta. Next question. ¿Pondré en práctica la verdad de la Biblia Will I put in practice the truth of the Bible? y que Dios me enseñe más y más y más? And that God teach me more and more and more? Siguiente pregunta. ¿Controlaré mi lengua para no criticar a otro? Will I control my tongue of talking about someone else or Ahí criticizing entonces aquí someone? hay que morderse la lengua cuando lo So, queramos hacer. From now on, let's bite our tongue before we criticize someone. Otra pregunta. Another question. ¿Tendré más interés por otros? Will I have more interest in the well-being of others? Porque hermanos, aunque estemos Because, sufriendo, brothers, even if we're suffering, entre más estemos enfocados en nosotros mismos, the more we're focused in ourselves, será difícil de conectarnos de la realidad de nuestro it sufrimiento. will be harder to disconnect from that reality. Tal of vez that a veces hay que enfocarse en suffering. ayudar a Sometimes otros. you have to focus on helping others. Por última pregunta, Last question. ¿me he apartado de toda clase de mal? Have I gotten away of all sorts of evil? Si bien eso es una tarea diaria. And again, all of this is a daily process that we ought to be in. Y la clave está, And the key is in escucha la palabra listening to the Word of God y vívela. and living the Word of God. Escucha la palabra Hearing the Word of God y obedécela. and obeying the Word of God. Vaciar, Emptying out llenar. and filling in. Que Dios lo bendiga. May God bless you. Voy a pedirle al pastor que ore. I'm going to ask the pastor to pray and to close the service.